जय जगन्नाथ शुभ सकाळ। आज हूँ 20 नवेम्बर बुधवार। आज दिन भरी अनेक गुरुत्वपूर्ण खबर आसी। राज्य सरकार किछि नुआ योजना राज्य में लागू होगाकू जाउछि। एथिसह 23 रे नुआ लघुचाप नहीं आशंका मध्य रही। पिलांकु मेधावृत्ति 3000 टंका मिलिबो। या सहित नवेम्बर मासरे अनेक गुडी नियम परिवर्तन होइछि। तेबे आसंतु आज दिनर 20 टी बड़ खबर उपरे नजर पकाइबा। वीडियो भलो लागिले आपनक भलो पाइबा स्वरूप गोटे लाइक निश्चित करदेबे। आ आपण केउ जिल्लारो ई वीडियो को देखुचंती कमेंट करी जणाई देबे। आजिर प्रथम खबर 24 रे आसीबो तृतीय पर्याय टंका। 24 तारिख रे आसीबो सुभद्रार तृतीय पर्याय टंका। हेले याहारी भितरे सुभद्रा योजना बाबदरे जो माने अवगत नुहंती सेमानक पई जरूरी खबर रहिछि। आपण आपणकर सुभद्रा योजनार स्टेटस चेक करि परिबे। एप्लिकेशन नंबर रसीद नै जनसेवा केंद्र रे स्टेटस देखि परिबे। एथिरु आपण जानि परिबे जे आपणकर एप्लिकेशन पेंडिंग अछि कि रिजेक्ट अछि। आसिला परवर्ती खबर बदलिबो प्रशासनर कळबर। आईएएस मनोज साहू को ओडिशा फेरिबाकू नै पावर कॉरिडोर रे जोरदार चर्चा। आगामी दिन रे तांको तृतीय महला रे गुरुत्वपूर्ण दायित्व मिली पारे बोली आलोचना होउछि। कुहा जाउछि ओडिशा पाई मनोज पीएम रो चॉइस। बीजेपी क्षमता को आसिला बेले जणे मनोज चर्चा को आसीथिले। मनोज आहुजा को दिल्ली आनी सीधा मुख्य शासन सचिव दायित्व दियागला। एबे पुणी जणे मनोज को नै राज्य प्रशासनिक कॉरिडोर रे बड़ हलचल। आसिला परवर्ती खबर बढ़िबो आईसीयू बेड। चालू हेबो मिशन शक्ति कैफे। कैपिटल हॉस्पिटल रे बढ़िबो आईसीयू बेड। खूब शीघ्र 40 आईसीयू बेड विशिष्ट हेबो कैपिटल हॉस्पिटल। एने सूचना देछंती कैपिटल हॉस्पिटल रोगी कल्याण समिति अध्यक्ष तथा सांसद अपराजिता षडंगी। एबे कैपिटल हॉस्पिटल रे 16 टी आईसीयू बेड रहिछि। खूब शीघ्र आ 24 टी नुआ आईसीयू बेड शामिल हेबो। प्रति मास हॉस्पिटल को 1432 टी डायलिसिस केस आसुछि। जेमिति बेड रहिछि प्रत्येक बेड रे दैनिक 3 टी सीट रे डायलिसिस करा जाउछि। एहाकू दैनिक 4 को वृद्धि करा जिबार योजना रहिछि। सेहिपरि बंद रहितिबा मिशन शक्ति कैफे को मध्य एसएसजी महिला को हस्तांतर होई चालू करा जिवो। परवर्ती खबर रूस उपरे दूरगामी अमेरिकीय क्षेपणास्त्र पकाइला यूक्रेन। जहा भय करा जाउतिला शेषरे ताहा हैला। रूस सहित चलितिबा युद्ध रे यूक्रेन अमेरिकीय क्षेपणास्त्र प्रयोग करिछि। एथिपाई किछि दिन तळे बाइडेन प्रशासन ए घटना चलित युद्धर मोड़ बदलाई देबो बोली आशंका करा जाउछि। कारण रूस पूर्वरु ए नै चेतावनी सुनाई सारिछि। आसिला परवर्ती खबर भारत आसिबे पुतिन। रूस राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन खूब शीघ्र भारत गस्त करबाकू जाउछंती। एने मस्को स्थित क्रेमलिन पक्षरु सूचना दिया जायछि। विवृत्ति रे कुहा जायछि जे राष्ट्रपति पुतिन को भारत गस्त तारीख खूब शीघ्र घोषणा करा जिवो। 2022 मसिया रे रूस यूक्रेन युद्ध आरंभ हेबा परठारु पुतिन कर एहा प्रथम थर भारत गस्त हेबो। आसिला परवर्ती खबर महाराष्ट्र और झारखंड 326 आसन रे आज मतदान। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा निर्वाचन पई मतदान चलिछि। महाराष्ट्र 228 आसन पई गोटिए दिन रे हेउछि मतदान। किंतु झारखंड रे आज हेबो द्वितीय पर्याय मतदान। झारखंड रे 43 आसन पई प्रथम पर्याय मतदान गत 13 तारिख रे होइछि। आज द्वितीय पर्याय रे 38 आसन रे भोट ग्रहण करा जिवो। आसंता 23 रे ई दुई राज्य रे भोट गणति हेबो। आसिला परवर्ती खबर फुलबाणी सदर महकुमा को रेलपथ संजोग नै केंद्र मंत्री को सह आलोचना। कंधमाल जिला सदर महकुमा को रेलपथ संजोग ने जिला मिलित नागरिक कमिटीर आवाहक अशोक परिडा संबलपुर ठारे केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को सह आलोचना करी मंत्री हस्तक्षेप लोड़ीछंती। गोपालपुर संबलपुर भाया फुलबाणी रेलपथ फुलबाणी सदर महकुमा दे दीर्घ वर्ष धरी होई आसुतिबा दाबी को रेल मंत्रालय ग्रहण करी गत 2021-22 रे आर्थिक अनुदान मंजूर करथिले। आसिला परवर्ती खबर एलईडी डिस्प्ले रे मिलिबो महाप्रभुको नीतिकांति सूचना। श्रीमंदिर 3 द्वार आग और कीर्तन चकड़ा रे श्रद्धालु को मिलिबो बड़ देउळ भितरे चलितिबा महाप्रभुंकर नीतिकांतिर तत्काल सूचना। श्रीमंदिर पश्चिम उत्तर और दक्षिण द्वार आगरे एलईडी डिस्प्ले लगा जाई महाप्रभुंको नीतिर सूचना दिया जिवो। एलईडी डिस्प्ले लगाइबारे श्रीमंदिर प्रशासन प्राय 50,69,000 टंका व्यय अटकल करी पदक्षेप आरंभ करिछि। आसिला परवर्ती खबर कनिष्ठ मेधावृत्ति पई चलित मास आवेदनर शेष तारीख मिलिबो 3000 टंका। कनिष्ठ मेधावृत्ति को नै नुआ खबर सामना को आसिला। आवेदनर समय सीमा घोषणा करा जायछि। राज्य रे द्वादश श्रेणी छात्र छात्री को
कनिष्ठ मेधावृत्ति आवेदन प्रक्रिया आरंभ हो जाइतिबा बेले नवेम्बर 30 शेष तारीख रही। एने विद्यालय एवं गणशिक्षा विभाग पक्षरु चिट्ठी करा जाइछि। जदि जने छात्र किंबा छात्री दशम रे 60% रु अधिक रखिथिबो एवं परिवार रे वार्षिक आय 6 लाख रु कम थिबो सेमाने ही एई मेधावृत्ति पई योग्य होई परिबे। वार्षिक 3000 टंकार वृत्ति पाइबे। आसिला परवर्ती खबर। इसरो नेला मस्क साहाय्य। एलन मस्क साहाय्य नेला इसरो सफलतार सह भारतर सबुठु उन्नत धरणर कम्युनिकेशन सैटेलाइट GS8020 उत्क्षेपण करा जाइछि। एलन मस्क कंपनी स्पेसएक्स सहायता रे महाकाश को गला भारतीय सैटेलाइट GS8020। स्पेसएक्स रो फाल्कन 9 मंगलवार दिन फ्लोरिडार केप कानभेराल रु इसरो रो GS8020 कम्युनिकेशन सैटेलाइट को सफल उत्क्षेपण करिथिला। आसिला परवर्ती खबर। समुद्र रे कोस्ट गार्ड रो साहसिक ऑपरेशन। समुद्र रे भारतीय तटरक्षी बाहिनी रो साहसिक रेस्क्यू ऑपरेशन। पाकिस्तान सामुद्रिक बाहिनी रो घेराबंदी रे थिबा 7 जन मत्स्यजीवी को उद्धार करिछि भारतीय कोस्ट गार्ड। भारत पाकिस्तान सामुद्रिक सीमारु समस्त को उद्धार करा जाइछि। रेस्क्यू ऑपरेशन बेले पाकिस्तान पक्षरु एहार विरोध करा जाइथिला। आसिला परवर्ती खबर। मेटा उपरे 213 कोटी जरिमाना। फेसबुक पेरेंट कंपनी मेटा को लागिला बड़ झटका। 213 कोटी टंकार जरिमाना लगाइला सीसीआई। विश्वर श्रेष्ठ 10 धनी व्यक्ति मध्य अन्यतम मार्क जुगरबर्ग। फेसबुक रो पेरेंट कंपनी मेटार सीओ थिबा मार्क जुगरबर्ग को भारत देछि बड़ झटका। कंपिटिशन कमिशन ऑफ इंडिया सीसीआई मेटा उपरे 213 कोटी टंकार जरिमाना लगाइछि। व्हाट्सएप रो गोपनीयता नीति कार्यकारी करिबा एवं उपभोक्तांक तथ्य चोरी अभियोग उपरे एई कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जाइछि। आसिला परवर्ती खबर। पाणीपाग को नहीं आसिला बड़ सूचना। बंगोपसागर रे आसुची आउ एक लघुचाप। 23 सुधा लघुचाप नहीं पूर्वानुमान कला पाणीपाग विभाग। 21 तारीख सुधा घूर्णिबल सृष्टि हेबा संभावना अछि। क्रमे आ घनीभूत होई 23 तारीख रे लघुचाप रूप नेबो बोली पूर्वानुमान करिछि पाणीपाग विभाग। तेबे परे पश्चिम उत्तर पश्चिम दिग को गति करी अवपात रूप नहीं पारे बोली पूर्वानुमान करिछि पाणीपाग विभाग। तेबे सबुठारु बड़ कथा हला लघुचाप प्रभाव किबळी रहबो ए जाय स्पष्ट होई नाही। आसिला परवर्ती खबर। भक्ति नाम रे भंडामी। बाबांको गुणगान पाई लेखा जाउथिला बही। तथाकथित कल्की बाबांकर संपर्क में अनेक पुस्तक लेखा जाइथिबा बेले सेतिरे बाबा अनेक चमत्कार करिथिबा नै लेखिचंती अनेक श्रद्धालु। आसिला परवर्ती खबर। मुद्रास्फीति नियंत्रण को आसीबा जरूरी। मुद्रास्फीति नियंत्रण को आसीबा जरूरी। भारतर 140 कोटी जनता खाद्य मूल्यस्फीति और विश्वबल भितर रहिचंती। एहाकु रोकिबा पाई बैठक पर बैठक बसुछि मात्र ताहार सफल रूपायन होई पारु नाही। केतक अत्यावश्यक सामग्रीर मूल्य एबे भी चढ़ा रही। प्याज मूल्य मध्य अस्वाभाविक भाव में वृद्धि पाई। आरबीआई पक्षर कहुଯାଇଛି जे खाद्य मूल्यस्फीति एवं मुद्रास्फीति वृद्धि अर्थनैतिक प्रकृति में बाधक। खाद्य मूल्यस्फीति एवं मुद्रास्फीति वृद्धि अर्थनैतिक प्रगति में बाधक। सरकार भूल नीति प्रणयन पाई एपरी हेउछि बोली कहुଯାଇଛି। आसिला परवर्ती खबर। दिल्ली वायु रे प्रबल विष। दैनिक 50 सिगारेट पिउछंती दिल्लीवासी। निद हजाइछि दिल्ली प्रदूषण। अणनिश्वासी होई पड़लेनी दिल्लीर बासिंदा। दिन सारा कुहुड़ी भली पाग चरम सीमारे पहुंचिलानी प्रदूषण। लगातार 3 दिन हला वायुर मान 500 उपरे रहिछि। दिल्ली एनसीआर रे प्राथमिक स्कूल बंद रखागला। बंद रखा जाइथिबा बेले डिजेल चालित गाड़ी चलाचल उपरे लागिछि ब्यान। वायु सह जमुना पानी भी विषाक्त होई पड़िबारु बढ़िछि उद्वेग। दिल्ली पवन रे भरी गलानी विष। एठी निश्वास नेबाकू लागुछि भय। आसिला परवर्ती खबर। एमए पढ़िबे सब्यसाची। जेल रु एमए पढ़िबे मुख्यत माओ नेता सब्यसाची पंडा। डिग्री करिबा परे मास्टर डिग्री हासिल पई चालिछि उद्यम। ओडिशा स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी रु पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एमए करिबाकू पाठ पढुचंती ब्रह्मपुर जेल रे आजीवन सजा काटुतिबा सब्यसाची। एथिपाई तांकू जेल पक्षरु पाठ्य पुस्तक जोगाई दिया जाइछि। 2 दशंधि धरी पुलिस और प्रशासन निद हजाई देथिबा टॉप माओ नेतांकर एबे पाठरे बेस आग्रह अछि। आसिला परवर्ती खबर। लोकंक स्वार्थ को भूली कंपनी प्रति अहेतुक अनुकंपा। पोता चालिछि शिल्पानुष्ठान पाउंस। संबलपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा 90 दशकर बिक्री होतिबा प्लॉट रे फिलिंग ना रे पोता जाउछि पाउंस। फिलिंग ना रे पक्का जाउछि फ्लाई आश। सहरर दुर्गापल्ली अंचल रे जमी मालिकंक विरोध सत्वे समतुल करने बाहाना पाउंसर पहाड़ सृष्टि होइछि। परिवेश आईन उल्लंघन करी
ପାଉଁଶ ପୋତା ଯାଉଥିବାରୁ ଆପତ୍ତି ଉଠାଇ ତାଗିଦ କରିଛି ବୋର୍ଡ। କେବଳ ଶିଳ୍ପ ଓ ପାଉଁଶ ପରିବହନକାରୀ ସଂସ୍ଥାକୁ ଲାଭ ଦେବା ପାଇଁ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଏସିଡରେ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ମନମୁଖୀ କାମ କରୁଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି କ୍ରେତା। ଆସିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଧାନ କିଣା। ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ କରିଛି ପ୍ରଶାସନ। ପ୍ରଥମେ ବରଗଡ଼ ଓ 21 ତାରିଖରେ ସମ୍ବଲପୁର ଧାନ କିଣିବେ ସରକାର। ଏହି ଦୁଇ ଜିଲ୍ଲାରେ ଧାନ କିଣା ପାଇଁ ସବୁ ମଣ୍ଡିରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି। ଧାନ କିଣାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିକ୍ରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପରେ ନଜର ରଖିବେ ଜଣେ ଅଧିକୃତ ଅଧିକାରୀ। କଟନୀ ଛଟନୀ ଓ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରଦାନ ନେଇ ସେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ଦେବେ। ଏହାପରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଆସିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ବାରବାଟୀ ଟିକେଟ୍ ଦର କମିଲା। ବାରବାଟୀରେ ଦିନିକିଆ ପାଇଁ ଟିକେଟ୍ ଦର କମିଯାଇଛି। ଫେବୃଆରୀ 9 ଭାରତ ଇଂଲଣ୍ଡ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଟିକେଟ୍ର ଦର ହ୍ରାସ ହୋଇଛି। ସର୍ବନିମ୍ନ 100 ଟଙ୍କା ଟିକେଟ୍ ଦର ହ୍ରାସ କଲା ଓସିଏ। ଗ୍ୟାଲେରୀ 1 ଓ 3 ଥିଲା ହେଲା 1100 ଟଙ୍କା। ଗ୍ୟାଲେରୀ 5 ଥିଲା 1500, ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲା 1200 ଟଙ୍କା। ଆସିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପାଇଁ ବଢ଼ିଗଲା କଟକର ବାଲିଯାତ୍ରା ଅବଧି। ଲୋକଙ୍କ ଆଗ୍ରହ ଉତ୍ସାହକୁ ଦେଖି ଅବଧି ବୃଦ୍ଧି କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ନଭେମ୍ବର 15ରୁ ଆୟୋଜିତ ବାଲିଯାତ୍ରା ନବମ ଦିନରେ ଉଦ୍ଯାପନ ହେବ, ଏନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଆସିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଦେଓଗଡ଼ରେ ନୂଆ ଓମଫେଡ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ। ଦୁଗ୍ଧ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ସହଜ ହେଲା ଦୁଗ୍ଧ ବିକ୍ରି। ଦେଓଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ନୂଆ ଓମଫେଡ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ବୈକୁଣ୍ଠ ଧାମରେ ବୁଲିବ ବୁଲଡୋଜର। ସରକାରୀ ଜମିରେ ବାବା କରିଥିଲେ ବିଶ୍ରାମ। ସରକାରୀ ଜମିରେ ବାବା କରିଥିଲେ ବିଶାଳ ଆଶ୍ରମ। ଧରା ପଡ଼ିବା ପରେ ଆକ୍ସନ ମୋଡରେ ପ୍ରଶାସନ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବୁଲିବ ବୁଲଡୋଜର। ନିଆଯିବ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଆସିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ତିରୁପତିକୁ ଅଣହିନ୍ଦୁ କର୍ମଚାରୀ ମନା। ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ତିରୁପତି ମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରିବେ ଅଣହିନ୍ଦୁ କର୍ମଚାରୀ, ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛି ମନ୍ଦିର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ଆସିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେବ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କର ରୀତିନୀତି। ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଇନ ଆଣିବେ ମୋହନ ସରକାର। ଆସିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଓଡ଼ିଶା ପଞ୍ଝା ମେଲାଉଛି ଆଦାନୀ। ଏକର ଜାଗା କିଣି ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର ପାଇଁ ସଜବାଜ କରୁଛି ଆଦାନୀ। ଆସିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ବଲିଉଡ୍ ହିରୋ ଉତ୍କର୍ଷ ଶର୍ମା ମଙ୍ଗଳବାର ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ଆଗାମୀ ଫିଲ୍ମ ବନବାସର ପ୍ରମୋସନ ପୁରୀରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଆସିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତଙ୍କୁ ଚିଟିଂ। କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତଙ୍କୁ ଅର୍ଥ ଫେରସ୍ତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। 2024 ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଲେ 90 ଦିନ ଭିତରେ ଅର୍ଥ ଫେରସ୍ତ କରିବ ବୋଲି କଥା ଦେଇଥିଲା। ଖୋଦ୍ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ ଏହି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ମନ ପକାଇଲେ ବି ମିଳୁନି ଉତ୍ତର। ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି ସରକାର ଗଢ଼ିବାର 5 ମାସ ବିତିଗଲାଣି, ହେଲେ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତଙ୍କ ଅର୍ଥ ଫେରସ୍ତ କଥା ଯେପରି ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଏନେଇ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯାଇଛି। ସେପଟେ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଆସନ୍ତା ଜାନୁଆରୀରେ ବଡ଼ ଧରଣର ବିକ୍ଷୋଭ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି। ଆସିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗୁହାରି କରିବାକୁ ଆସି ରାଜଧାନୀରେ ସରକାରଙ୍କର ବିଫଳତାର ସତ ବଖାଣିଲେ କନ୍ଧମାଳର 2 ଆଦିବାସୀ ମହିଳା। ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ସରକାର ଚାଉଳ ତ ଦେଲେନି, କିନ୍ତୁ 2 ଓଳି ତ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏମିତି କହି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗୁହାରି କରିବାକୁ ରାଜଧାନୀକୁ ଆସିଛନ୍ତି ମିତା ପ୍ରଧାନ ଓ ସମୁଦୁଣୀ। ଅନ୍ୟପଟେ ଆମ୍ବ ଟାଙ୍କୁଆ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଛି ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରାସନ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ବିରୋଧୀ ଦାବି କରିଥିବା ବେଳେ ବେଫିକର ହୋଇ ବୟାନ ଦେଇଛି ବିଜେପି। ଆସିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟର। ବିଜୁଳି ସଂଯୋଗ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆସୁଛି ହଜାର ଟଙ୍କାର ବିଲ୍। ରାଜ୍ୟର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିତରଣ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛି ଟାଟା କମ୍ପାନୀ। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ନାଁରେ ନାନା ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି ସମ୍ପୃକ୍ତ ସଂସ୍ଥା। ପୁରୁଣା ମିଟର ବଦଳାଇ ଏବେ ଘରେ ଘରେ ଲଗାଉଛି ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟର। ସେହି ମିଟର ଆକାଶ ଛୁଆଁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ ଆସୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ବିଜୁଳି ଖର୍ଚ୍ଚଠାରୁ ଅତି ଅଧିକ ବିଲ୍ ଆସୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରି TPSODL କମ୍ପାନୀର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଜିର ଶେଷ ଖବର। ମାଗଣାରେ କିଡନୀ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ରୋଗର ହେବ ଚିକିତ୍ସା। ସମ୍ବଲପୁର ରେଡ଼ାଖୋଲ ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ମଙ୍ଗଳବାର କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କର କର କମଳରେ ନିଃଶୁଳ୍କ ଡାୟାଲିସିସ୍ ସେବା ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ
ଶ୍ରୀ ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ଦେଶରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ରାଜଧାନୀ ବା ବଡ଼ ବଡ଼ ସହରରେ ଡାୟାଲିସିସ୍ ସେଣ୍ଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା। ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି କାରଣରୁ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ସମଗ୍ର ଭାରତ ବର୍ଷରେ ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଡାୟାଲିସିସ୍ ସେଣ୍ଟର ଖୋଲାଯିବା ସହ ମାଗଣାରେ ଏହି ଚିକିତ୍ସା ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ଥିଲା ଆଜି ଦିନର କିଛି ମୁଖ୍ୟ ଖବର। ଯଦି ଏହି ଖବର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବହୁମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।